Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ar-ruku'u wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i mu'tadilil khilqati salimi yadayhi wa rukbatayhi ayyan haniya bighairin khinasin qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi law arada wad'ahuma 'alayhima fa in lam yaqdir 'ala hadha ar-ruku'i in hana maqdurahu wa awma'a bi tarfihi wa akmalur ruku'i taswiyatur raki'i zahrahu wa 'unuqahu bihaitsu yasirani ka safhatin wahidatin wa nasbu saqaihi wa akhadha rukbatayhi biyadayhi wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi wassadisu at-tuma'ninatu wa hiya sukunun ba'da harakatin fihi ay ruku'i wal musannifu yaj'alu at-tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqillan wa masya alaihi an-nawawiyyu fit tahqiqi wa ghairul musannifi yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkani wassabi'u ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyami wathaminu at-tuma'ninatu fihi ay al-i'tidali wal khamisu ar-ruku'u dan rukun salat yang kelima adalah ruku' wa aqallu fardhihi dan sekurang-kurang kefarduannya liqa'imin qadirin 'ala ruku'i bagi orang yang mampu berdiri untuk ruku' mu'tadilil khilqati yang lurus penciptaannya salimi yadaihi wa rukbatayhi selamat kedua tangannya dan kedua lututnya ayyan haniya bighairin khinasin supaya dia membungkuk atau miring ke depan bukan ke belakang qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi ukuran sampainya kedua telapak tangannya ke kedua lututnya lau arada wad'ahuma 'alaihima apabila dia menginginkan meletakkan keduanya tangan 'alaihima pada keduanya lutut fa illam yaqdir 'ala hadzal ruku'i maka jika dia tidak mampu untuk melakukan ruku' ini inhana maqdurahu maka dia membungkuk semampunya wa awma'a bi tarfihi dan mengisyaratkan dengan matanya wa akmalur ruku'i dan ruku' yang paling sempurna adalah taswiyatur raki'i zahrahu wa 'unuqahu orang yang ruku' meluruskan punggungnya dan batang lehernya bihaitsu yasirani kasafhatin wahidatin dengan gambaran menjadi seperti lembaran yang satu atau yang lurus wa nasbu saqaihi dan menegakkan kedua betisnya wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi dan memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya wassadisu dan rukun salat yang keenam adalah at-tuma'ninatu tuma'ninah wa hiya sukunun ba'da harakatin dan dia adalah berdiam setelah bergerak fihi ay ruku'i padanya yaitu ruku' wal musannifu yaj'alu tuma'ninata dan pengarang menjadikan tuma'ninah itu fil arkani pada rukun-rukun ruknan mustaqillan rukun yang berdiri sendiri wa masya alaihin nawawiyyu fit tahqiqi dan Imam Nawawi berjalan padanya pada kitab At-Tahqiq
wa ghairul musannifi yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkani. Dan selain pengarang menjadikannya gerakan yang mengikuti pada rukun-rukun. Wasabi'u, dan rukun salat yang ketujuh adalah ar-raf'u minar ruku'i, menegakkan atau berdiri dari ruku'. Wal i'tidalu, dan i'tidal itu adalah qa'iman 'alal hay'atil lati kana 'alaiha qabla ruku'ihi, berdiri dengan bentuk yang terdapat padanya sebelum rukuknya. Min qiyami qadirin, bentuk apa? Wal i'tidalu qa'iman 'alal hay'atil lati kana 'alaiha qabla ruku'ihi. bentuk berdiri dengan bentuk keadaan, berdiri dengan keadaan yang sudah dia lakukan sebelum rukuknya. Min qiyami qadirin, dari orang berdiri yang mampu. Wa qu'udi ajizin 'anil qiyami, dan orang duduk yang lemah dari berdiri. Wasaminu, dan rukun salat yang ke-8 adalah at-tuma'ninatu fihi, tumakninah padanya, al-i'tidali, yaitu pada i'tidal. Wal khamisu ar-ruku'u, wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i mu'tadilil khilqati salim yadayhi wa rukbatayhi an yanhaniya bighairin khinasin. Al khamisu ar-ruku'u wa aqallu. Apa bentuknya aqallu? Isim tafdhil Dari qalilun. Jadi aqallu. Apa artinya kalau aqallu? Paling sedikit. Aqallu ya isim tafdhil. Apa dasarnya? Sukmin masurin minhu li ta'ajubi, af'ala li tafdili wa balad ubi. Wazan tafdil yaitu wazan af'alu, contohnya ahsanu dan juga afdalu. Wa aqallu fardu atau fardhi? Fardhi. Kenapa fardhi? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari apa? Aqallu. Fardhi. Mudhaf ilaih hukumnya Jar. ya, apa dasarnya? Nunan talil yang raba au tanwina mimma tudhifu zikatu risina wasaniya jurur wanwi min afi idha lam yasuhilla dhaka wala mahuza. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhafah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Wa aqallu fardhi. Kenapa tidak tanwin? Mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Hi. Jadi wa aqallu fardhihi. Tadi fardhi dari aqallu menjadi apa? Idhafah. Wa aqallu fardhi. Aqallu jadi apa? Mudhaf. Fardhi. Mudhaf ilaih. Nah sekarang fardhihi. Fardhi jadi apa? Mudhaf. Hi. Mudhaf ilaih. Ya, baik, ini namanya idhafah. Idhafah ini idhafah mudhaf yang mudhaf ilaihnya ma'rifat menjadi apa? Mubtada. Mudhaf yang mudhaf ilaihnya ma'rifat, dia termasuk apa jadinya? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Karena mudhaf ilaihnya ma'rifat. Apa dasarnya? Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa inda wa bni wal gulami wal ladhi. Ma'rifat yaitu selain nakira dhamir nama al mausul mudhaf isyarah. Wa aqallu fardhi. Sebutkan isim-isim ma'rifat. Isim yang ada al, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, nama, mudhaf yang mudhaf ilaihnya isim ma'rifat. Wa aqallu fardhihi liqa'imin. Jadi wa aqallu fardhihi dia adalah idhafah di awal kalimat, berarti dia isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi apa? Mubtada. Mubtada.
Apa dasarnya? Mubtada'un Zaidun ma'adzirun khabar in qulta Zaidun ma'dziru man yu'tadzar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khabar setelah mubtada. Mubtada hukumnya Rafa. apa dasarnya? Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rafa, sebab adanya mubtada khabar rafa. Baik. Mubtada hukumnya Rafa. apa tanda rafanya? Dhammah. Apa dasarnya? Farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur wajim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubunahu jafu banina min rafa dhamana sapat ajazam sukun jar kasra dzikir la Allah dengan tekun. Baik, wa aqallu fardhihi. Mana yang menjadi mubtada'nya? Aqallu fardhi Aqallu hukumnya rafa aqallu. Aqallu. Tanda rafanya adalah apa? Baik, sekarang setelah mubtada pasti ada Khabar mana khabarnya? ayyan haniya, Ayyan haniya. Khabar yang terdiri dari apa nama jadinya ini? jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari Fi'il fa'il fi'il fa'il. Ayyan haniya. Yan hani fi'il apa? mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sekarang yan hani, kenapa dibaca yan haniya? Karena dimasuki oleh amil nasab Yaitu an. apa dasarnya? Wa bila ninsifu wa kai kadha bi an la ba'da ilmin walati min ba'di dhan bila wala min taliban qad jazma fi fi'liha kadha wala ma wanzim bi in wa man wa ma ayun mata ayyana aina isma mudhari nasab sebab kata lan kai an mudhari jazam sebab kata in maman dan kata aina lalilam juga lama mama ayun mata ayyana dan isma. Ya, cukup sudah. Allah.